गोटिए जंगल एक छोट चढ़ई रोला। से प्रत्येक दिन जंगल रे बुलुथिला। खाइबा पाइले खाउथिला आउ न पाइले मन दुख करुनथिला। से सब बेले हस खुशी रे रहुथिला। से चढ़ई छोट हेले भी थिला बहुत चालाक। दिने चढ़ईटी रास्ता रे जाउथिला। से देखिला गोटे गाई दौड़ुची। गाईर एमिति अवस्था देखि चढ़ई ताकू कहिला, अरे गाई एमिति धई सई हे दौड़ुच कोन पई? रही जाओ नहले तुमे पड़ी जिवो जे। अरे चढ़ई मते अटकानी, मते जीवाकू दे, नहले मु भीषण विपद रे पड़ी जिवि। कोन हेची तुमर? काहा को डरी तुमे एमिति दौड़ुच? कुह मते। चढ़ई तते आउ कोन कहिबी? पाख जंगलर गोटे जागारी कणिया घास भर्ती। से घास खाइबा पाई मो प्रतिदिन पाख जंगल को जाउथिली। सेई पाख गुंफारी गोटे बाघ रुहे। मु एकथा जानि नथिली। आज मो बेला खराब। से बाघ मते देखि पकेला। सेई बाघ पाखर रक्षा पाइबा पाई मु एमिति दौड़ुची। बाघ मते धरिया पे मो पछरे आसुची। से बोधे जंगल रे पहुंची सारिथिबो। मु एबे जाए चढ़ई। आज जदी बंची गली आउ दिने कथा हेबा। बाघ केते बेल भी एठी पहुंची जिवो। मु एठु शीघ्र पळाए। ना गाई तुमे कुआडे भी जाओनी। एमिति दौड़िले कोन तुमे बाघ पाखर रक्षा पाई जिवो? केवल बुद्धि द्वारा ही तुमे बाघ पाखर रक्षा पाइबो। अरे तू कोन जानिनु बाघ केते शक्तिशाली? पाखरे पाइले से हमकु एका थरके मारी देबो। से बाघ सह चालाकी करी हेबनी। बाघ पाखर रक्षा पाइबा पई दौड़िबा छड़ा मते भी किछि रास्ता देखा जाउनी। आउ ता छड़ा बाघ को देखिले समस्त डरंती। मते बाघ पाखर रक्षा करिवो किए? मु तमको बाघ पाखर रक्षा करिबी। तुमे चिंता करनी गाई। बेले बेले बुद्धि पाखरे बळ हारी जाए। हां बाघ बहुत बड़ और शक्तिशाली। हेले मु भी कम नुह। से बाघ थरे खाली मो पाखक आसु तापरे मु ता कथा बुझिबी। चढ़ईर कथा सरिछि कि नाही बाघ सेठारे पहुंच गला। ओहो ए गाईर पछा करी करी थकी गली। ए गाई शेषरे तू धरा पड़िलु। बेकारे मते एते दौड़ी दौड़ी एठाकु आनिलु। बहुत हैरान कलु मते। एबे आउ तते छाड़ीबिनी। मजा करी तते खाइबी। अरे बाघ मामू एते तर तर काहे केउच? टिके अपेक्षा त कर। ए छोट पक्षी किए तू एते बकर बकर काहे की करूचु? बाघ मामू तुमे कोन जानिनो? किछि दिन तळे ए जंगल को गोटे महाबल बाघ आसीची। से बाघ तमठु भी शक्तिशाली। ए जंगलर सब गाई को से खाइबो कहिची। प्रतिदिन गोटाए लेखाई गाई से बाघ पाखरे पहुंचेबा मोर दायित्व। तुमे जो गाई को खाइबा पेन ता पछरे दौड़ुच, ए गाई को आज से बाघ खाइबो। सेथि पई गाई दौड़ी दौड़ी मो पाखको चली आसिला। एबे मु ए गाई को नै सेई बाघ पाखको जिबी। बुझिला? कौन कहिलु? मु थाउ थाउ ए जंगल को आउ गोटे भाग आसीची। मो खाइबा मु ताकू केबे भी देबिनी। ए गाई को मु प्रथमे देखिची माने याकू तो मु ही खाइबी। एमिति कहिले कोन चलिबो? से पर आगरी गाई को खाइबा पई ठीक रखिची। जदि तुमे ता शिकार खाइबा को चाहछ तेबे प्रथमे से बाघ सह लड़ाई करी ताको मारि दियो। तापरे जाई तुमे गाई को खाइ परिबो। मारी देबी से बाघ को मु मारी देबी। मु थाउ थाउ से जंगल राजा केबे भी हेई परिबनी। मु ताकू मारी सबु गाई को खाइबी। तारो एते बड़ साहस से मो जंगल को आसी मो गाई मान को खाउची। ए चढ़ई से बाघ कोठी रहुची मते कह। मु ताकू एबे ही मारिबा को जिबी। ए जंगलर शेष मुंडरे जो कुआ अछि से कुआ भितरी से बाघ लुचिची। अच्छा ठीक अछि मु एबे से बाघ पाखकु जाउची आ ताकू मारिबी। चढ़ई मु न आसीबा जाए तू ए गाई को जगी था। आ जदी सेमिति न करिबो मु तते भी खाई देबी। एमिति कही बाघ से कुआ पाखकु जिबा पई बाहरी गला। बाघर कथा सुनी चढ़ई हसी हसी कहिला, बाघ मामू आग बंचिकी त फेर तापरे हमकु खाइबो। सेपटे बाघ कुआ पाखरे पहुंची ता पाखु गला। कुआ पानी रे निज छवि को देखी बोका बाघ भाबिला एइटा से महाबल बाघ। बाघ आउ डेरी न करी ताकु मारिबा पाई कुआ भीतर को डेई पड़िला। आउ संगे संगे ही बाघ मरी गला। ए सब घटना
ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗାଈ ଦେଖୁଥିଲେ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ଶୈତାନ ବାଘ ପାଖରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଏମିତି କୁହନି ଗାଈ, କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗାଈ, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ମୋ ଘରେ ରୁହେ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ, ମୁଁ ବି ତୋର କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଈ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗାଈ। ମୋ ଗୋବର ସାଧାରଣ ଗୋବର ନୁହଁ, ସୁନାର ଗୋବର। ଆଜି ପରଠୁ ତୁ ମୋ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ସେମିତି ହେଲେ ମତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ସାରାଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବି। ଏବେ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଗାଈ ଚଢ଼େଇକୁ ସୁନା ଗୋବର ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସୁନା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗାଈର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସେ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସୁନା ଗୋବର କଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକଥା ଜାଣିଗଲେ। ଗୋଟେ ଲୋଭୀ କାଉ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗାଈ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ ତାକୁ ସୁନାର ଗୋବର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଗାଈକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଭୟ କରନ୍ତେ, ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତେ। ନା ନା, ଆଉ ଡେରି କରି ହେବନି। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ତା ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ତା ଗାଈକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ରାତିରେ ତ ଗାଈ ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ଗାଈ ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର କାମ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏକଥା ପଚାରିବି, ସେ ଜମା ବି ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବନି। ନା, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି କାଉ ନିଜେ ହିଁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ବାହାରେ ବସି ବସି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, କିରେ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋ ଗାଈ ବୋଧେ ହଜି ଯାଇଛି। ତୋ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ଦୟା ଆସୁଛି। କାଉ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୋ ଗାଈ ହଜି ଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିନି। ନା, ମାନେ ଇଏ ତୋ ଘର ବାହାରେ ସବୁଦିନ ଗାଈ ରୁହେ ତ। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ମୋ ଗାଈ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଯିଏ ମୋ ଗାଈ ଚୋରି କରିଛି ସେ ଜାଣିନି ସେ ଗାଈ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଗାଈ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟିଯାଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଏ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତାର କ'ଣ ଯେ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୁଁ ଗାଈର ସେବା କରେ ବୋଲି ସେ ମତେ ଖାଉନଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଗାଈ ମତେ ଖାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ଗାଈ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ? ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଗାଈ ଚୋରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ତ ଗାଈ ଫେରେଇ ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଗାଈକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଗାଈକୁ ତୁ ହିଁ ରଖ। ଏମିତି କହନି ଚଢ଼େଇ, ମତେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଗାଈକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୁ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଉ ଗାଈକୁ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଗାଈ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗାଈକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏ ଚୋର କାଉ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗାଈ, ବେଳେ ବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଗାଈକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା।